guys. For today's video. Na birthday me guys. Kay birthday ni Madam Benditos. Happy birthday, Madam. Happy birthday, Madam. Dabi sungugan, no? Basta pula nga bit. Mother niya. Magparot. Sungugan kayo. Oh, gawin na kayo sa kanda, guys. Uy, bisaya nga mo kalami. Oh, asa mang cake niya? Dito na sila mag-picture daw. Dito na lang mag-picture. Sponsor, oh. Tcha! Sponsor! Dito na gani, ikaw mo daw picture? Kaya ba? Dala ba? Ayaw, murag parot. Hi guys! Uy, ano naman ka dyan? Si Bidita dapat diya. Ande,ag-isa kayo. Oh, grabe niya pag seryoso ko, ano? Seryoso. Kita na nga salida, oh. May ilang cake, Asan guys, kandila oh. nga spark? Asa mo itong kandila? Okay, pag spark. Dili pwedeng. Dili pa man. Ay, kuya, grabe ka naka-cake. Ay, duha. Woo, Diyos ko. Drang birthday girl na mo, oh. Duhay cake. Uy, ayaw ka tinuga. Basig ba ko ng bata? Sabitan! Tawag na sila talaga pag kanon nila. Kisa man, si? Sila, may kanon. Oh, Diyos si, From, magikan. Happy birthday from, Uy, kisa ulit si Oh. 16 na edad niya di ay. She's 16! Sweet 16. Oh, among bata. Ay, sus, lipay po siya. Lipay po daw. Lipay po daw. Sus, ginoo ko. Mamartdi po daw sa mamartdi. Agoy. Ay, sus, ay, agoy. Guys, oh, hello guys. Bali mong birthday celebrant. Sweet 16 na dali siya, guys. 2, 3, 4, go! Tagi apa si Kudi? Okay, 1, 2, 3. Oh, the happy birthday to you. Happy birthday. Likatawa. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, katawa si CB. Uy, oh, namarti pong gandamang. Okay, 1, 2, 3. Katawa, Bendita, katawa. Sige, akong video na yung kanon. Sige, 1, 1, 2, 3. Go! Oh, di ba? Nasay fountain cake. Fountain cake! Fountain Di ba gusto? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay, padol, John. Ay, padol. Ay, padol ba? birthday! Ay, padol. Happy birthday! Birthday to you. Sigang matang sibi. Ate ka sibi ba? wala may kandila? Ba! Wala may kandila? Wala ikan